Strike dia lagi, strike. Strike, melengkung lagi. Jorannya melengkung. Mancing. Salam. Amin. Mudah-mudahan. Bro. Siang. Boleh bau nih. Asik. Mantap spotnya ini. Spot kurisi, dasaran oke, tinggi oke. Yang mau booking silakan hubungi Kapten Serun. Nama Facebooknya. Kurisi, double strike. Jos. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum. Mega dari tadi. Masih lantan juga. Sahabat Jo. Oh, siap. Kurisi lagi. Wow, keren. Mantap. Oke, ya strike lagi. Strike lagi. Lekung tajam. Inilah dia si jali-jali. Spot Kapten Serun. Mantap. Tolong topinya dibuka, Mas. Ya. Keren. Basic. Wow, di ujung sana ada lagi. Ada salam. Lombok, joran costum. Kedalaman 120. Umpan udah. Kapten kita hebat, dogak.
batur. Ya. Terus awas apakat anu. Terus double strike luar biasa besar. Nyongkol bro, nyongkol. Asik. Capten serunan jos. Yes. Assalamualaikum. Iya, Aran.